Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldoning Webes. Kenny Pamurin, syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Right FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, Shirley, may pagkagutuan po kaya kung Wala ya Pamurin yata yung kay katamong partner in crime. Busy yan natin. Atin niya pa pagawa ka ako eh. Balo kong busy. Pero, tita, makanyan man at show o ala iyamong G. Kailangan isundo tayo yung kwento. The show must go on, of course. And the show is medyo mamalagwa kasi dening ko kwento tamo para ka rin lang mag-last 2 minutes. Last 2 minutes? medyo madapa na lang. Tita. Mga sakab na lang. Mga sakab no kanyan. Kasi Webis na. At ken Domingo yung pamanyaranan ng Pasbul. Abakya pa mo yung Andiyan pamanyaranan. burimeng tagalan hanggang Domingo. Alas 8, sarada na. Wala na. Pwede naman sigurong potang makasarani kasi King Roma manyarala pa mo 10/20th. King Christ the King. In Universal Church. Munta ka Roma. Itang Kenny siguro apis-apisan. Baka Manila ni. Ali po, ali. Ing dengang local churches 13th ing deadline eh. Tsaka yung rito ito. Na ini pong amanwan tamo yung pamanyarada rin Pasbul kan Jubilee of Mercy. Hining kay katamong extraordinary Year of Mercy. Oh, ita pong pwede na ko man lumub, makabuklat naman. Pero nga man mi, tang Door of Mercy. Ali, milako ni Tasil, milako no rening itang papal, kubalo nung tang seal. indulhence siyang kayabe na nito. Milako yan naman po. Kaya na yan eh. Nung mag last 2 minutes ka, bilis! Potang gat pa na po. Umpisan mo na eh, kasi kailangan mangumpisal ka. Ay, tsaka dapat balo mo rin papal intentions. Nyapin, pakiramdaman niya po Sara ni Aldoldo po, re-recite mo. Kaya ni po, kaya ni King o kaya Radio. King Cathedral. King Atin po Cathedral. pa rin. Kaya tang left side. Oh. So, dapat lalawen tala po rin. Kasi syempre, nung nanin panalangin tamo, dapat balo tamo nano ita. Of course, there are circumstances na kaya lasabihan kay ka, confidential eh, yan ang makanyan. Basta pa nga di mo rin intentions ko. O ita pwede ita. Pero isan to papaali, makapublish la rin kayang intentions. At itapin, dapat gawa kang works of mercy mo naman. Spiritual ang po pang corporal. Then corporal, ayarita nala po napon. So ngayon hanggang bukas, buklat tala. Nano la rin spiritual works of mercy. Amanwan tamo. Naman yata malyaring kabudala mo re-recite. Dapat gagawan tala mo naman. Pero bayo po ita, agkatala listeners tamo para mag-text nung atin kayo pong questions, comments, kwento, or greetings. Para ka rin kay katamong kalugurang aliwa. Text nila po ka rin ng numbers tamo. Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po ka rin Sun subscribers 0923-231-4124. Yes, text nila po lalo na nung antimo po kayo, gagawa kayong corporal or spiritual works of mercy. Deliberate po ita o sasarian niyo po talagang gagawin. Tang conscious kayo, dapat mag-spiritual works of mercy ko or corporal works of mercy. Text nyo po. Karetang numbers tamo nga reta. Kabang mag-break tamo. I can still recall your song of love. It moved me, it changed me, it called to me, oh Lord. Now where this voice you've given me,
soothe the restless, cause the blind to see. Through this song let me stir the hearted, heal the wounded, lead the lost to thee. Just like the song you sang to me, you sang to me. I yearn to share the song you sang. Through this song, sing through me. Ing radyo ning Arkidiocese ni San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod niyang makiabe king selebrasyon na ning aldo ning kebaitan ng Father Emiliano Dizon Jr. ngayon kapulong aldo ning Nobyembre, masaya at masaplalang kebaitan keka among. Ini ingke kayong malating talasiyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito. Magbalik tamo po ngeni kay ni pamurin king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamo Archdiocesan Radio Station. Birthday napping Father Emil. Aru, makipag-birthday ko palit yata. Happy birthday, among. Mag-enjoy la kanyan. Haba, tita, ining kay katamong pipagkwentuan, enjoy yan naman kasi napapanahon. Nung napon nampo, mapila na yaldo, inumpisan talaretang corporal works of mercy at ayari like give drink to the thirsty, shelter the homeless, pinamong Jean. Literal, ampong literal deni. Literal and figurative. Kay ba't pamaggawa ka reta, katutok ng ketangan mo, dininan mo yung pamanganining at syukelele mo. Pepay naman me. O, kay dakala malyaring options gawan. Same with the spiritual mo naman yata, tita. Wow. So yung number, sige po, pasadahan tala, tita. Pitulapin po. Pitula naman. So 7. Spiritual works of mercy. Counseling the doubtful, instructing the ignorant, admonishing the sinner, comforting the sorrowful, forgiving injuries, bearing wrongs patiently, and praying for the living and the dead. Mas masakit ng gawan din kaysa keretang Medyo. corporal works of mercy. Isipan ko pa mo, itang second to the last, haru, bala mo guilty ko yata nga kay masyadong apapractice masalesi. Susubukan ko naman ng guilty ko pa mo rin. Anyway, bayo tamiras ka rin. Kaya ni pa mong the first one, counseling the doubtful. Tita, kayong kapampangan, makanano yun siguro. When you counsel, burin na sabihin, bala mo, may advice? Advice in a sense na kayan. Kasi po itang sinabi tayong advice, itang sabyanan me, o kaya turuanan me, Kani, emuita it's more of, itang kembye mo, pakit mo. Kembye mo, pakit mo kung kembye mo kung makanani maging Kristiyano, bang kanito. Then manakit ko, akit di nga pong ginu, lugod di nga pong ginu, king gagawan mo, maanyan niya. Tsaka when you say counseling the doubtful, dirinan mong istunggiya o patnube. Emo kabud instruction. Doubtful, tita. Doubting what? Ken kasalpantayanan da. Magduda. Itang bala mo. Emo dakal da kay andyang Katoliko la. Maminsan dano masyadong panwalan ketang tuturunan ng simbahan tamo. Lalo na ken Eucharistic presence na ning Ginoo. True. Metong itam pek maragula problema tayo itang kabud na lamang komunyon pero kaya mo karelo. Wala lang. Nagkomunyon. Pakibat yung anak kita, tutuita. Wala lang.
Eda naman asabing talagang atyo ka rin in presensya ng Ginoong Hesus, samantalang po itong sabihanan nitang pari, katawan ng Kristo. Yan. Amen, nada naman Ang gaya mo kitang pakibat. Oy, tayo maging... Dapanan naman yung tatanggapan Wow. dahil tunay Diyos. Tunay Diyos. Wow. Maging magkakaduda na lang. Makanyan. So, lalo na kung imeto nga bagi, gawa na yung legal ning metong gobyerno na Ati mo yung abortion, gawa na yung legal. Isip daw, stuyo, kasi legal yun. Yes. Makanyan. Itang alanan tita. Nilala ko yung itang moral. Ampoy, aro, ini lalo na. Yung pamiyabe, ang pami may kawani kayong kasal. Kasal. Potang kaya, ay, katoliko lang pareho Mm-mm. Kasal na kami mo kayong West. Wow. Mas practical. Wow. Bakit practical? Nanong Kaya, practical? Sabi niya, papel mo yan, nada. Papel mo yan. Kaya mo, bala mo test. O, di potang, kung may kasundo, may kawani kayo. Gawa din kaya exam, ne? Kung may bagsak lang, di kawani ka, Hindi, tane. Diyos mio. Pasibaywan Oh my goodness. Pero, itapin Alang katapusan pamaninton nino yung gustong tao. Mhm. Kasi may buring tanggapan itang asawa mo na, yapin na ya, tanggapan niya mo in pangatao na. Mhm. Eh. O ito'y maging problema tam. Kumbaga, yung sukatan itang measurement mo, itang standard mo. So, tita, nung Wala anti naman mo, perfect. kening counsel the doubtful. Nung anti mo, ating kang kaluguran na atin problema. Ay, atin makanyan, lalo na manumpisa yan, teenage years, early 20s, and actually, may raras ka no yan mga mid-30s Putang atin kan doubt kayong kasalpantayanan. Atin kang questions. Normal naman po ita. Istong atin kayong kakilalang makanyan, yung mumunang step na ning counseling, eyo si sensor. Itang emo sasabihin, ay, mo isipan yan. O kaya itang sasalabat ka, sasabi Yes. ya po na Pakiramdaman may pamurugo. So, ni po yung step 1. Listen to the person who has doubts sa hanapin. Pakiramdaman may pamong masalese. Kasi nang kay, then yung pamagduda na nga rin, lamano ning karanasan na. Antimore tangaliwa, enak maniwala ken Diyosan. Kasi pala, may itang anak na. Itang anak pang malati, may aksidente yun, no makanano, kaluguran. O di bala mo, yung mumuna mo pa mong palwal kaya, pakiramdaman mo pa mo nung nanong milyari, bayo may sa labatan, ang popang, mo muna man kano dapat gagawan itang itang paparahan may agad si sensor niya, mo isipan yan, marokyan na mo, ali, isto ita, mo muna mo dapat ikutang kaya, bakit rugo? Ala na kan tiwala king Diyos. Ni nano kawari. Ba't patiruguing Ginoo? Mo na paniwalan. Makanyan siguro yung approach ang masanting kay katamo titan Lalo na nung antimoy ni magduda ngayon full of grief hanapin o kaya anger. Istong yung tao, mimwayang mimwa. Paboren men paluwal na pamo. Pero, pasingawan me. pasing yes. Meranop kwa, mala mo siomay, yan po siopaw. Alay kung minsan kasi, kung mapali ka mo to, kumuha ka na kung nano'y nga sasabi mo. Yes. Wow. Pero kung kain may kinampan Opo. usually, magbalik na itang right way of thinking na. Opo. So, nung antimoy tatita, umpisa, ani mong kamuang-kamwa, magwalaya, ani kamwa ken Diyos, ni paniwalan. Actually, yako, istunden taong mimwa ken Diyos. Kung maniwala nga lumanwala Uli nga nakaman mimwa, kay ngala. Wow. Sobre na sabihan, maniwala la pa mo rin po rin. Neng, ing karelang kamwa, itang manguna kareling kamwara. So, you start that umpisan mo lang pakisabihan. Kay ba't kanita, pakumpan mo, potang medyo may bawas na itang kamwara. At saka potang magsalita la naman titay, wari. Mas masanting sabihan mo, kapamo, rakaintin dyan. Bala mo sasabihan mo, huminahon ka muna, iho, Di naman na yung danon. Painuman me. kay ba't niya mo. Itang bala mo, pakisabihan mo yung umpisa me. Start your story from the top mo.
Wala, mapoprocess sa kanita, pati kayong sarili na eh. O, potang, sabihan mong masalese, nanong milyari, o bata na kang kamuang makanyan, okay. O, potang mitatas na boses, mangulisak na naman, saguli. Umpisan nga mo kayong makanyan. Tangkais, itong ikwa mo ng mabilog kwento. Siguro mas masanting tita. Piagkat nung bisa lungob kayong pisamban, mo rin may pamo. Pero masanting atin yung communities itong makanyan eh. Piagkat meng makipangan kayo. Birthday na nita meto nga CWL. Kunyari, Tita Luz, birthday na. Tita Luz, makipangan kami ne. Atin ko pong ituki, pwede. Di pitok-ituki memo ka ring events. May palulub kayong pisamban kasi obviously magwala ya. Kaya ba't po tang medyo okay ni at yung community, dapat pisasabihan pa mo rin itang kukwento na nung naning kay. And then, lulub na information until malyari mo ning palub ka rin parish groups. Pwede mo ning agkat kanita, lulub kayong pisamban. Kaya po yan, proseso ya po yan, malambat siya po kanayon. Anyapin, kaya po, magic metong aldo. Mas malagwala rin ang corporal works. Lapin malyaring mag-last 2 minutes ka rin spiritual works. Bala mo, bagyang pabanuatin kanini. It takes time po. Tita, mayari la. Depende. Hanggang Domingo ali na la. Pero, kaini, this is very important kasi iyan mo naman ning ayagyag mo ring tao kayong kasalpantayanan eh. Itong inabayan mo lang. You join them in their journey. In Tagalog, maging kaman lalakbay ka, hanapin. Kaya ba't, aliwa mo ito, madari mendi ng libro. Deta librong masanting babasan. Yako istong makanya na, deng art lovers. Param ko karelate ang The Agony and the Ecstasy. Itang kwento ng Michelangelo. Kasi, alaya sasabihan ito tungkol kayong Diyos. It doesn't, mag-proselytize, mag-preach. Pero rening gawa ng artworks Michelangelo, King Vatican, in inspiration da, divine ka, no, uling, makananunopin naman ikit deta hanggang images sa reta, tita, nung halayang kasalpantayanan. So, pwede naman manumpisa kayong makanyan, hanggang, hagyo mo na yung ituking simba. Kaya po, maging orientation kaya katamong katoliko itang simba ka mo na Pero yung kamatutuan po, dapat talaga balang kaya, metong kaya katamo ating katapong abayan na organisasyon. Kasi tapong pa magsimba tamo, kaya po yan, yapin po yung community prayer tamo, pero matas sa diling worship, klaseng pamanyamba. Kaya agnanagdan katapong sisimba. Pero that's not mean na kaya pong pamanyan bata mo, babalutan na itang nano mo yung maging katoliko. Po, dapat po magkabi ka rin organisasyon. Andiyan po kung ikaw po bisang, let's say, marayo yung parish church me. Pwede ka po magkabi ka rin ang sandang BEC. Basic Ecclesiastical Community po. Kaya pong Baryuyu, Sichuyu, usually po, metong yung street mo po ito. Kung pilan lang baledetang metong nga dala na ito. O kaya kitang, kung makabay itang dala na ito, pipit nando ken sichu ito. Kung nino mo po yung karin, ilang mo po yung may kakayakit, ilang may pag-discuss, nanong mo yung turo na ng simbahan, nanong po yung turo at yung Biblia, makanyan po ito. Kaya po ito, bangka nito po, ikato, may bibiyasa mo naman, bangka nito, ating katamo naman po atuturo ka rin anak tam. That's true. So, tita, ining kay katamong first, spiritual work of mercy to counsel the doubtful. Well, basta yung guide tamo mo po kanini. Basta kung atin katang akasabing meto nga, miki problema king kasalpantayanan medyo magduda. Magduda, man yan. Mangailangan katapong dakal na pasyensya. Yes. Ampo po, kung nangyam po yung sarili yun. Kung isipan tayo po, nano yung gawa na ng Ginoong Jesus kung iyang makiramdam king. Nano mo yung pwede gawa na pakyapusan ko, man yan. And most of all, do not shun nanapin. Mo tatabi rugo, mo. Ay, po, Hindi nga diwa kasi, nanong pangutang kunyari, yung Tita Shirley ngayon, nanong pangutang na tani pakyabayan kasi kaya makanyan, lalo
lalo la pong dumayo. Dumayo, Kasi ng obra tamo, dapat lalapit tala. Ayan. So, sana malino ya ita. Nung makanano lang, mas masanting abitan pa si Bayo pabalik. Dening magduda na. Eka man dapat mag-preach pa mo eh. Aliko po, kasi kung maging preachy ko. Lalo wala. Pero kung ako na kumisan tang makyabela ka rin nalo. Pag maragol na kanta, pagkyabela ka rin nalo ang sekto. Yung pakibat ko mo kanta, tamaw meging mas masanting, mayap kang anak ning mamo ako. Tatali ako. Wow. Sabihan ko ito. Tamang meging mas mayap kang anak ng mamo. Kahit ang pamaglipat mong mga niyan. Di masanting ako naman. Kahit po ito. May paisip yan. May paisip ka po kanta. At least mo. Ayan. So, inke katamong tutuki, tita. Itang instructing the ignorant. Haru, uso yang yan. Kailangan. All over the world. Ing sasabihan na po, to instruct the ignorant is to learn about our faith. Kasi when you say ignorant, itang unchurched, amanwanda. Kaya ba't dapat kano? Kasi ita mo, agyuta mo itang makisabi tungkol kay katamong kasalpantayanan. Istong etamo wag yung gawa nita, buri na sabihin nita pa confident kay kasalpantayanan tamo. Etamo masyadong panyangga, kumbaga. Wow. So, dapat mas lalo dening ignorant o dening alapambalo kayong kasalpantayanan, lalo lang dapat pakisabihan. In other words po, itrain nyo na po yung sarili yung maging katikista. Yan! Welcome ko po. Ayan, mag-recruit on the air. Pero isto naman po ita mo nga actually, dapat maging catechists tamo in our own way. Poto etapabalo. Meto nga katolikong may kumpil na, obligasyon na mag-preach, mag-witness, at maging katikista. Obligasyon tapo ito, lalo kung may kumpilta na po. Right. Tita, ining to instruct the ignorant ni kaya naman yan eh. It's a great call. Kasi de nga diwa, Wot naman nagyang nanumbiyay kong pamphlet o gyang nanumbiyay kong katikis mo karele, area intention. Check yun naman po kasi ng kaya, baka itang ignorant literal ya. Literal, buri na sabihin, po taruguno, read no right la. Ay, ali. Kay ba't dininan talang nung nanong babasan? Check mo naman nung nanong level. Kasi appropriate. Agyuda. Yes. Kaya yan. Kung minsan, man Rumiras High School, di nan may sisisi. Talagang, may bulang niya. May bulang niya. Kaya po malyarita. So, kaya mo naman, when we say instruct the ignorant, mo kabud dadaldal tamo, is tumakanyan eh. Dapat pakibalwan niya naman itang other side, hanapin. Yapin po masanting po itang makyabe katakaren ausantang Bible study, neo catechumenate, o maging katekista. Uli po kitang bagya-bagya po, mabibiyasa tam. Kasi weekly mikit la rin, may pag-discuss la kung nano yung topic pwedeng ituro, o kaya kung nano yung topic pwede timo po kayong Domingo, nano po yung gospel kayong Domingo, pisabiendo. Mabibiyasa ko po. Naman buring sabihin, mamasa ka kung talagang ito naman po biyasang maalala mapamamasa. Kasi kati Pilipinas usually elementary biyasa ng mamasa functional reading la eh. So kaya po ito andyang makanan po mabibiyasa ka ta. Pero kaya kakatrain yung mamasa later on lalalam na po yung babasan yung materials. Nakasawpya po ito. Atin kung kakilala tita. Then, tuturo na, di sana laki ang baryo. Grade 2 no ruguan na, ila pabiyasang mamasa. Atin palang makanya na, nani. May expose ya. Inggewa na, tiro no pa talagang mamasa. As in, how to read ABCs. Itang, neng, yung gagamitan ng materials para kanitang pamanuruna. Katisis mo, timo. Deng examples na, Jesus and his friends. Ano mo makanyan. Letter J, E. So, din nga anak, may biyasa nung mamasa, atin lapambalo tungkol kay katamong kasalpantayanan. Ingawas da yata kanita integrative. Style
Nang kanton niya ita? Katun. Katun, ne? Opo. Kanton patuloy. Dadanop tamo, tita. Oo. Style katun, ne? Kunwari, turuda lang ABC, ne? Pero in gist na nitang tuturuda, kaya religion niya. Deng missionaries, makanya Wow. nagagawa da. Actually, niya very effective la Kasi, bala mo, one stone, two birds. Ba? Ita mo, dapat mabiyasa tamo naman makanya na style. Bala mo, pasalikot tanapin. Naman king sa salikot mo Pero atin kang paralan. Bang kanita. Ti mo ito, makanano mo pinaman papamasan booklets o pamphlets o nung liturgical materials nung dugong simpleng pamamasang ABC, ere po agyun tang level da ng kababang-kababa. Susubukan tala naman. At saka, service ni taking community yan po king bansa tita, ita mismong atuturo mo la. Mo kabud. Kaya, ne? Aga nakakituloy tang. Baram ken states, mauuso na yan itang adeng kaya na kan tutukila ken mission. Balam letang aliwang relihiyon ta ken Muntala ken meto nga lugar. Tuknang lapang mag-aral. Magkaila. Mag-evangelize la. Opo. Kaya ti Pilipinas sa lapan Malagad, pero atin naliwang relihiyon, pero ken Katoliko lapa. Wala pa. Kasi keni naman kay katamo, nagyano ka mira sa tim parokya Wow. So, den parokya ila dapat mag-take charge kanita. Pero neng kay, ating kung kakilalan, mo, then yung volunteers, Marinol missionaries, Marinol volunteers, atin Assumption volunteers, atin Jesuit volunteers. Then mamunta ka ring mission areas. Ito yung karetang squatters, usually ka rin la pupunta rin. Or ka ring liblib. Dakal ko po Liblib, kaliguran, ken Miras Mindanao. Bukid nun, nampong up north. Atin naman kare, isto kay po tita, detang urban communities. Urban Atin kayong communities, kaliguran, tinok nang yung aduang banwa payatas, niyang dump site pa talagang madagol. Ngayon medyo bawas na So, kaila rin these are things that they do, instructing the ignorant. Kasi, atin kayong kaliguran naman, NGO la rin yung karelang, supposedly NGO la. Pero, detang NGO areta, uling Catholic la. Tuturo da lang basic numeracy skills sa mupen. Pero, mo training formation. Kasi atin lang prayer sessions. Atin lang amanwandang personality development pa yata, ingamanwanda. Kasi, syempre, dapat tuturo mula naman proper conduct o etiquette. Istong makanyan. This is good. Ining instructing the ignorant ay ni. Obligasyon tayo naman. Obligasyon tayo, pero tandanan tayo po. Alaka ta pong aibi kung alay po kaya katamo. Kaya ikata mismo, obligasyon ta pong panigaralan tayo po yung sarili tang kasalpantayanan. Bangka nita po ating katapong Aibi. Kare pong You cannot give what you don't have. Hanapin kareta pong kailangan tang turuanan. Nyapin, kay challenge siya ni talaga. Kailangan tayang gagawan. Pero, istong gawan tayo, dapat make sure prepared. Isto kayo, tita? Mas masakit na po rin kaysa kanitang corporal. Corporal, basta tingkang oras o kaya tingkang Resources. talento. Kaya resources at tingkang pero saguliyay. Basta't lawas kayo loob Kritis, mo. wow. Makanyan, nangini, wala mo. Hay, pati ako, kailangan mag-aral pa mo. Kasi, agyo kung turong ABC. Pero itong tinuro ko tungkol kayong kasalpantayanan, buri na sabihan, tita, mag-review ko pa mo talaga. Ay, oo. Malaring nani nga sugod turong. ng sugod. Imagine, pating turo ko palpak. No, pwede. Pero, yan, sige. Lakwan tayo ng instructing the ignorant. Atin tutuki. Admonishing the sinner. Mas masakit siya ini. Agyo tayo po ini. Usually, pari ni. Kaya ini ita bang kailangan paintindi mo king meto nga tao na itong gagawan na pwede para kaya ustuyo. Pero paintindi mo kaya
na atin mali kitang gagawa na. Yung problema kasi maging tang kamakialam, kung pakialam, nino Yes. kawari, anak kaya kakanta. Yari, impisa sabihan. Ining admonishing the sinner ay ni itapin mo para ka rin pari. Wow, kasi Itamungan. Wow, lultoya kasi itang judge mo la ba? Ali naman. Pero Not unless, kasi maging effective yan ustong kaluguran me o Yes. kapatad me, mga yan. Yes. At saka itang mas matwa ka ba kayo? O talagang close kayo, diyang anak ka kayo, mga yan. Pero itang acquaintance miyam, kilala miyam, mo naman talaga close. Para sabihanan meng, uy, balo mo, mali itang gewa mo. O ito. Pero atin way, kumisan, patang damdaman meng atin na yung karakalas sa sabihan mo, maili na kami, sobra na kayo man light, sobra na kayo man light. At least, bibiro in a way, sasabihan mo na, sobra na yung sasabihan nyo, to yan sobra naman kayo man light, kanta Opo. Pero actually, sasabihanan mo nitong sasabi na, na dapat sasabihan to, sobra na. Na biro. Yes. Kay, bring na po sabihan Tita Shirley, atin paralan. Atin paralan bang kanita, sabihanan mo la. Kasi nang kay, ako maniwala ko, kaya tita, correct makanyan, lugod, o kaya rin naman manyad correction, o rin magkamali, nang kay that's a call for help. Wow. Timo, anak, lalo na nung teenager la po may kipag-boyfriend niya kayong dapat. Wow. Nang kay that's a call for help. Buri na sabihan, po tarang pengari na, masyado si kaso. May kiyabe yaruguing anak, karening atinang asawa o nung nanong kay. That's a call for help. So, istong makanyan, lalawen meng masalese nung nanuya circumstances, so nung nanuya nanipanibatan na. Balang may balik tamong bagyakit ang number 1, counsel the doubtful. Kutnan may pasibayo. May tutuglong naman talaga kasi yan Opo. Ausan me, kutnan me, komustan me, kay bat anak, balong mong makanyan. Ning kayong root na nita, man pamikasala Atin niya rugong adwa ning anak. Adwa na kay either emotional or spiritual guidance. Or, mahinto niya lingap talaga. Wow. Ting kung balong metong may kiyabe tinukiya kaya metong atin nasawa. Anyang kit ng derening kaluguran Bakit? Dahilan siya, may pasawa ko bali Ita mo, makanya na reason, may pasawa kayang bali. Tukiya rugo kayang kumbaga, kumisan miscommunications mo kayang bali Sayang la rin anak ka rin. Kahit may Mi pariwara, tama. Aba, talaga naman, ining kay katamong pisasabihan na ini papalimbagya kasi maging controversial na rin kay katamong issues. Pahuli na rin ng spiritual works of mercy. Ibalikan tala po rin kay ba't na ning metong pang break. Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod niyang magkiabe kay selebrasyon ng aldo ng ordinasyon sacerdotal. Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod niyang magkiabe kay selebrasyon ng aldo ng ordinasyon sacerdotal. Father Jesus Life Jr., may nagpapulong po. Ako'y nananabik, makapiling ka sa bawat sandali. Walang isang saglit na naising sa iyo ay mawagli. Tangi kong dalangin,
sana'y mabati ang pagkabighani ng aking dibdib. Kung hindi man sasapat ang pag-ibig, ang buhay ko'y sa'yo maiawit. Ako'y yakapin mo, huwag mo pahihin, tulutang malayo. Kung pakinggan mo ang sigaw ng pusong naakit sa'yo, sa gustong pag-ibig mo ay hinapin. Nang sa bawat pagpindig ay hanapin. O pagkalabing mo, adhika ng puso'y pagtigasin mo. Ako'y yakapin mo, sa iyong pag-ibig ay itago mo. Ako'y yakapin mo. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod niyang magkiabig ing selebrasyon ning aldo ning ordinasyon sacerdotal Father Jesus Layog Jr. nganing kapulong aldo ning Nobyembre. Masaya at masaplalang aldo ning ordinasyon kika Dir Amo. Ini ing kayong malating talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito. Magbalik tamo po ngayon ni Kenny Pamurin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Happy anniversary among Jess. Ikit kay pamuna po ni kay Kenrit. Wow. Ayan. Isundo tala po rin kay katamong pipagkwentuan. At iyo pamurin. At syuta pamurin kay ning admonishing the sinner. Ay, tita. Atin pa lang reminders, atin pa lang guidelines para kay makanya ni mo kabud magsalita tamo po ni. Anti mo kano, istong ikit mo ne, itang mega connect na ka. Mega connect, burin na sabihan, hagi mo nang pakisabihan. Wow. Itang, kunyari, Close na kayo. medyo close. Ano naman masyadong close? Kunwari, isara mo, kunwari, yung kay katamong producer yan. Ating ko mo nga kakit gagawa ng isto. O di, syempre, isto mo muna, kurugubalo, nung makanano kayong lapitan. Okay, but, chika-chika arapin ngayon eh. Potang medyo kasabi mo ne, mo naman dugo pandal yan agad. May pandiretsuan. Don't be arrogant, hanapin. Mo muna, kailangan pakit mo pa mong you care. At dapat totoo, dapat sincere ha. Hali care-carean lang. Oh. Kasi istong mo pakit ing caring ka, maglupa ka mo, nanong po kanita tita. Kasi balam judgmental ka mo eh. Wow, arrogante ka pa. Arrogante ka pa mo rin. So istong lepitan memo, kut na me, Sara, nandin ating kong ikit, amang makanyan, nino ito. Makanyan, amo.
saguli mo, makipag-boyfriend ka? Check Ano na na kanita? ko. Ali naman, syempre. Kasi balo ko na, syempre. Balo ko na mo, syempre. Itang talasawaya mo, itang boy, ita. Kibat, ikutang mo agad. Ay, yakaita, mo makanyan. Aro, my dear, medyo makakalalin eh. Guard your heart, mo makanyan. Itang iya talaga ing punto mo. Yaing kekang pag masabalan eh, tita. Yapin yan nga usan tamong help them avoid occasions of sin. Aha. Hanggang pwede, sopan may itang tao na, may pasubo ken kasalanan. Uling parati sabihan mo, alam mo na, nasa huli ang sisi, ang makanta. Ay, ako gusto makanyan. Kutnan mo pa mo. Makanano kung may kilala. O, papagkwentuhan may pa mo. Itang feel da kiligla kanita. Makanano yung love story yo. Okay. Rugo, among makanyan. Okay, but, ka tatakot? Kasi, kelub ko ako, katatakot pa kuno tayo na ning asawa na. Basta't impakit mo pa mo, itang atin kang care para kaya. Hingaos da kanita, we are all in need of God's loving connection. Nume mo akit ing Diyos, nung karing kapara mo naman. So, pakit mo, italingap na ning gino kay kata mo, papakit mo kaya. Kaya ba't, tita, makananining we should journey together, makanyan, to a deeper understanding of our shared faith. Muri na sabihin, kaya pa mag-admonish the sinner, papakit mo muna maning kasalpantayanan? Well, usually kasi kung nanong kasalpantayanan tamo, kung nanong tuturo na kasi kaya katan ng kasalpantayanan na yung gusto na yung mali eh. Not unless share me to ketang taong buri mong emo buring mi pawara o gawang kasalanan. Dapat klaro yo. Keko, bang aturo miya naman na iklaro kayo na ingagawa na kung gawa nito ating kasalanan, ating mali. Aha. And then, last but not the least, Diyos may quote ya, Matthew 7:5. Wow. Remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye. Aping sinabi ng Ginoong Hesus yun. In short, bayo ka mag-admonish the sinner, lawen mo muna man nung ika, potargo, ining makipag-boyfriend, sasabianan me, huwag ka makiyapid na kay. Wow. O kaya itang sabihan na ning tatangking anak, kuburing magbisyo kayo na yan. Pero yo, miminum yo, sisindi yo. Itang dimdaming mami ko pong apo, kitang lalakad kay kendalan eh. Ka mapanagkas. Nakinga po na. Apo, may paglalawi kay mami ko. Mga nanong nang Aturo ita. Uya mismo. Potty mouth. Ika na, nakapamong kalatian, nakakapanagkas. Na. Malutong. Wow. Yapin yan ng aman ng Saint Pope John Paul II. Kung loss of sense of sin is also loss of sense of God. Kung todo lalalam ka keng kasalanan, mapaburen ka keng kasalanan, milalako yan naman tang sense mo, itang kabaluan mo na atyu in Diyos, man yan. Kaya ay, tutupoy tita. Talagang, actually, scaring makanyan Kasi nung panyabiyanta mo kay ba't kanita, ita mo mismo pala, gagawan ta na. Or, bawal na kang bawal. Nangkaya mo bawal na kang bawal. Eko, may ngi. Okay, ba't ika bungangera kang numero? Lala kay simbahan po tang misa. Po tang timni pagdaldalan lawe mo lang marat ng mata Po tang kaya ikaw mismo magkikwento ka kay sibling mo. Kaya yan. Yapin yan nga manwandang. Lako may paing wooden beam pa mo from your eye first.
Wooden beam dito. Detang asyas pa mo, eh. Rin sabihin kay mas maragul ka kasalanan. Kay ba't akakit mo itang mga lating kasalanan Dari dari. naliwan tao. Opo. Pero nang kainin yung kabaligtaran na naman nini or extreme, ito sasabihan dang, o lawen mo pa mo yung sarili mo, bayo ka mamawa, larang makanyan. Naburi sabihan, may kakasala ka, naka dapat magsalita tungkol kay ngayis to. Buri na mo sabihan, ikaw mo naman maglarin ka. Diba? Tsaka, chuken Biblia mo na itang tuturo ng Ginoong Jesus na kung, let's say, ating kang buring i-correct ka metong tao, iya pa yung pagsabihan mo. That's And then, kung may kiramdam ka at talagang balo mo, buring may sopan, pasap ka kaya metong pang kakilala yun. And then, before itang church ni, so, secretly, humbly, pagsabihan mo. Yan. Andiyan pamuljak na kakanto. Yan. Masanting po yan. Ngeni, miras taking oras ning kay katamong pamanyara. Pero tita, controversial la rin sundo tala rin bukas. Ay, May wa. ka atluta pa mo. Pitula rin So, to be continued tomorrow. Ariyan tayo po yung episode tamo, kening panalangin. King lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po yung oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalumong pa mi kakatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan. Dikil kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At yu ka rin karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman ka rin ngening. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo, karing-karelang puso. Ipagkalumusan na karelay, maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa. At layon ilawot mo lo, king tanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kay tiking lagyo ng Heso Kristong kaya kaming Ginoo. Mag-ari kayabe mo at ning banal espiritu. Manggaman king alangangga. Amen. Amen. Virgen de los Remedios. Panalangin mo kami. Santo Cristo del Percodon. Pakaluluan mo kami. King lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe. You ini po surely God bless you and keep you. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngayon. At ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo